Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this is me, Ray, and here I'm again for another vlog. So, kundi guys, maayong buntag. So, since 11 na siya. So, guys, ang limon karang is cleaning house with touring. So, siya guys, magsasaya sa araw na guys, syempre. Ano nasayawan? Kaya mo lang. Ano, patong, sabi ay, opalat. That's right, baby, it's over. Talented to the moon. Night, but now the sky is opalite. Oh, oh, oh. So guys, let's start now cleaning. Mani masala guys, yes. Yes, mani masala, and then from the dala-dala ko sulay. First tamang nimpyo guys, sa bangko. Mini flashlight. Sir, dapat pinray lang maabot yun. May Sinasabi mo ito solar eh? Ha? Solar kay Juan Regodere. Hello guys, this is my bag. Maat kayo. Bebel mo na. Hmm? So guys, I think we're gonna have to like it. Paano siya mag-aakot? Kung saan palit og spaghetti, kung saan palit og spaghetti, paunhanay na mo. Paunhanay na mo sa spaghetti na to. Spaghetti with spaghetti sauce na to. Paunhanay mo, kung saan kapalit PM lang mo dira. Only 35 pesos ko. Oh, this is the spaghetti. Spaghetti. So, saya pa to talaga guys. Mga pinata. So, this is the massage room. Palit lang mo dire. Tagdan kayo mag-stock guys. Sana guys, nakikantahon ninyo. Joy to the world. Sad ang tuig. Sa ating mga pagbasin. Yun, sa ato mga pag-chat mo. Parang magmali na kayo. Tapos, yung pinagampanin, di ba kayo New Year? Oh, sinato siya.
ating pagliwas, ang ating pagliwas. Pasalamatan ta, pasalamatan ta, si Maria Manu. Joy to the world, the Lord is. Let earth receive her gift. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature. Type A, type B, type C. Headphone. Charger naman taas. Ang taas-taas ng charger, guys. Dito. Grabe ang taas. Taas eh siya. Okay. Diba ang gas? Wanna play? Paman gulaan guys. Hanapot na. Sige tayo gawin siya. Dito po. Mas bigat. Hello, how are you? Di siya maliho. How are you? Guys, kasi ganun pala ito glitter nga garter. Glitter siya nga garter. M lang mo, glitter nga garter. Hindi lang siya mabigat. As in, garter siya. Dili lang siya mabigat, guys.
So guys, isa-isa na ko ni video vlog. Next guys, kaya dito na pa sa kwarto. I-comment lang nyo guys my Salma Dalma Sultan, capital letter tanan, then palihog lang kog subscribe guys. Then sa ko ano po, um, cleaning, cleaning, cleaning with touring the house. Bye-bye! So, di lang ko makatour karon guys, kaya wala tayo kay oras. Bye-bye! Sa support niyo.